Praise the Lord for your kind information. आपण ମାନଙ୍କର information ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପର୍ବ ପାଳୁନୁ. We are not celebrating any festivals. We are just meditating the word of God. ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ. ଏହି ସମସ୍ତ ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ. ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେକ ଘଟଣା, ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି. ଘଟଣା କେବଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ. All the incidents in the Bible, ବାଇବେଲର ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁ, ତାହା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି କିମ୍ବା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ନା ପିତର ଜୋହନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ନା ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ଘଟିଛି, ନା ନିନେଭେ ପ୍ରତି ଘଟିଛି, ନା ବାବିଲୋନ ପ୍ରତି ଘଟିଛି. ଯାହା କିଛି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ଏହା ସବୁ କ'ଣ? ସେଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି. ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ, that we may learn something, the moral of the story. Praise the Lord. ତ ଆଜିର ବିଶେଷ ଦିନ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ପାଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପର୍ବ ବା ଖଜୁରୀ ପର୍ବ ବୋଲି କହନ୍ତି. ଖଜୁରୀ ଡାଳ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଗଲା ବେଳେ. ଠିକ ଅଛି. ତ ଆଜିର ବିଶେଷ ଦିନ, ଏ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ଦିନର ସ୍ପେଶାଲିଟି କ'ଣ? କେବଳ ଖଜୁରୀ ଡାଳ କି? ଖଜୁରୀ ଡାଳ ହିଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ 3-4ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଘଟିଲା, ଯାହା ଅତି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ. ଆଜି ବୋଲି କହିଲେ ଖାଲି ଦେଖୁ ଆମେ ଗଧର କଥା ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ନହେଲେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେ ବିଜୟୀ ଯାତ୍ରା କଲା ଭଳି. ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ. କିନ୍ତୁ ତାହାଠୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜିର ଦିନରେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ଦିନରେ. ଆମେ ମାନେ ଲାଇନରେ ଟିକେ ଯାଇକି ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ. ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା. Praise the Lord. ପ୍ରଥମରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଇଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ଖଜୁର କିମ୍ବା ତାଳ, ଡେଟ୍ସ ଅର୍ ପାମ୍, ଯାହା ବି ଏଇ ଗଛ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଜୁର ଗଛ ଅଟେ. ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଳ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ. ସେଠି ବି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଜାତିର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, କୋଉଟା? ନଡ଼ିଆ, ତାଳ ଆଉ ଖଜୁର. ଏ ତିନି ବୃକ୍ଷ, ଆଉ କୋଉଟା? ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି? ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜାତିର, ଗୋଟେ ଟାଇପର ଅଟନ୍ତି. ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲିଟି କ'ଣ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ. ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା. ଲୁକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରୁ ଆଲଫା ପଡିବ. 28 ଖାଲି ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଦେଖିବା. ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହି ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ. Praise the Lord. ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ. That is the day. In fact, Saturday evening ବୋଲି ବି କହି ହେବ, କାରଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଦିନ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ. ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲାରୁ ପଢ 29ରୁ. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବେତଫାଗି ଓ ବେଥନିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ. ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଉପରେ କେହି କେବେ ବସି ନାହିଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ
ଗଧ ଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ, ତାହାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଆସ। ଆଉ ହୁଁ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫିଟାଉଅଛ ବୋଲି ପଚାରେ, ତେବେ ଏପରି କହିବ, କାରଣ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖିଲେ। बस ପୁଣି बस बस ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଯିବାର ଅଛି। କେମିତି ଯିବାର ଅଛି? ରାଜା ହୋଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜା ପରି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି ଜେରୁସାଲେମକୁ। କଣ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେ ଆଗରୁ ଯାଇନଥିଲେ କି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମିତି ତାଙ୍କର 3.5 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଥର ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ? ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲିଟି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଥରକୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ବାହାରିବେ ଜେରୁସାଲେମରୁ? ଆଜ୍ଞା, କ୍ରୁଶ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ କ୍ରୁଶ ଘେନି ଜେରୁସାଲେମ ବାହାରେ ଗୋଲଗୋଥା ପାହାଡକୁ ଗଲେ। ସୋ ଆଜିର ଦିବସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଜେରୁସାଲେମ ବୋଲି କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଶେଷ ଅଟେ। ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରାଜା ହେଇକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ଆଗେ କେବେ ବି ରାଜା ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ବେଳକୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ରାଜା କେମିତି ଯିବେ? ଗୋଟେ ଘୋଡା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଗହଳି ଥାଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ, ରାଜାଙ୍କ ପଛରେ। ଘୋଡାକୁ ବାଛିକି ଯିବା କଥା, ଗୋଟେ ରଥକୁ ବାଛିକି ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେଡେ ମହାନ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଗୋଟେ ଗଧର ଛୁଆ, ଗଧ ଶାବକକୁ ସେ ବାଛି ନେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମରେ ଗଧ ବାଛିବାର ରିଜନ ହେଲା କି ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ଲେଖାଯାଏ କି ତୁମ୍ଭର ରାଜା ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଭାବବାଣୀ। ତ ଭାବବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଭାବବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି କହିଲେ କି ଘୋଡା ଉପରେ, ରଥ ଉପରେ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଅଲଗା। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର। ହି ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। कुछ अलग ही करना है, ଭିନ୍ନ। କାରଣ ଭିନ୍ନ ନହେଲେ ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଥିଲେ କମନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ କମନ ଏମଙ୍ଗ ଅଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ସେ ବି ଗୋଟେ, ନା ନା, ହି ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ସେ ବଢିବାଟା ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ କି ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ, ଭାବବାଦୀ ହୋଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲେ, କଣ ଏତେ ପବିତ୍ର ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଟେମ୍ପଲର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର କର ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପକାଅ, ନଦୀରେ ମାଛ ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ମାଛର ପେଟରେ ଗୋଟେ ସେକଲ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସ। ଆରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଁ ଥିବ। ୱାଓ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ, ଆମେ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଲୁ। ତ ସେ ଘୋଡା ଉପରେ ନ ଯାଇ, ରଥ ଉପରେ ନ ଯାଇକି ଗଧକୁ ବାଛିକି ନେଇକି ଯିବାର ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ଶିଖିପାରୁଛୁ? କଣ ସେଟା ପୁଣି ଆହୁରି କେହି କେବେ ବସି ନାହିଁ। ଗଧ ଉପରେ କେ ବସିବ? ଆଜ୍ଞା, ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ କେ ବସିବ?
ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ା ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଶଗଡ଼ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ଵ ରଥ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗଧ କିଏ ପସନ୍ଦ? ଗଧ ଉପରେ କିଏ ଯାଏ ଗଧ ଉପରେ? ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଗଧକୁ ଧରିକି ଯାଏ, ନାଇଁ? ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଗଧକୁ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା କିଣି ପାରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା କିଣିଲେ ରାଜା ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ପଇସାରେ କିଣିବାର। କେତେ 150ଟା ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନା ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ଭଲ ଜାତିର ଘୋଡ଼ା କିଣିବାର ପୁଣି ରାଜା ମାନେ ସେ ଟାଇମର। ତ ଗଧ କିଏ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଉତ୍ତମ ସମରଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଗଧ। ପୁଅର ପିପଲ୍ସ ଭେହିକଲ ୱାଜ ଗଧ। ତ ଏଥିରେ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ସେକେଣ୍ଡଲି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ କରିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗଧ ଉପରେ ବସିବାର ରିଜନ କଣ? ଟୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ରାଜା ହେଇକି ଗଧ ଉପରେ ଯିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ନାହିଁ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କି ରାଜା ଗଧ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟା କେମିତି ଗୋଟେ କଥା? ଓହୋ, ଭାବବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲେ ଏ ଯୀଶୁ ହେଇଥିବେ, ଇଏ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ସଫଳ କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କି ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ତାହା କି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବେ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। We are the children of God. How can we be children of God? କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମ ଦାନିଏଲ ରଖିଦେଲେ, ଜହନ ରଖିଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ଭାବନ୍ତି। ନା ନା ନା, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟର ସଫଳତା। ଅମକ ବାକ୍ୟ, ଅମକ ପଦ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଏ ଭାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅମକ ପଦ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଏ ଭଉଣୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖିକି। Our life should be the word. ଆମ ଜୀବନ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟର ସଫଳତା ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସେ ଗଧ ଉପରେ ଯିବାର ରିଜନ କଣ? ନମ୍ରତା। ନମ୍ରତା ନା, ନମ୍ରତା। ରାଜା ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ଵ ରଥ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗଧକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗଧକୁ ବାଛି ନେଲେ। Being a king, being a great person, he became humble. ସେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି, ରାଜା କଣ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଈଶ୍ୱର ବି ହେଇକି ଗଧକୁ ବାଛି ନେଲେ। ତ କଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ? You may be a great person, but try to be humble. ତୁମେ କେତେ ମହାନ ଲୋକ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଜାଣ। Be simple. ହାଇ ଫାଇରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ହାଇ ଲଗାଅ ନା ଜୀବନରେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସିମ୍ପଲ ଥାଅ, ନାଇଁ? ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କାର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି, 5,000 ଟଙ୍କାର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି, 8,000 ଟଙ୍କାର ଜୁତା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି, କେତେ ଘଡି ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଦେଲେ ଓଭର ଆକ୍ସନ ବୋଲି କହିବେ। ଦିଖାବା ବେଶୀ। କଣ ଦିଖାବା? ଆମେ କି କାହାଠୁ କମ ନୁହଁ, हम किसी से कम नहीं। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲ ଗେଟ୍ସ କୁ ଦେଖ, ସେ ଏଲନ ମସ୍କ କୁ ଦେଖ, ସେ ଜକରବର୍ଗ କୁ ଦେଖ, ସେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଫଟୋ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟରେ ଥିବେ ସେମାନେ, ଗୋଟେ କଲର ଟି ସାର୍ଟ। ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଦେଖେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ବି ଲୋକମାନେ କେତେ ଜଣ ସର୍ଟସ ପିନ୍ଧେଇକି, ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇକି, ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ପୁରା କଷ୍ଟଲି ସୁଟକେସ୍ ଗୋଟେ ଧରିକି ଟିପଟପ୍ ଥାଇକି କେତେ ଜଣ ଥିବେ। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଯେ ସର୍ଟସ ପିନ୍ଧିକି, ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ସେ ଧନୀ ଲୋକ। और जे टिपटॉप करछि से धनी नहीं कि धनी है बारो देखावा करछि बस एतकी। तो थिबा लोग जिनके पास है, जो अमीर हैं, वो दिखावा करने की जरूरत क्या है उनको? बोलिए तो। जहाँ पाखरे नहीं ସେମାନେ देखावा करते, आमे भी अच्छा मन तो कम न, आम पाखरे भी कॉस्टली टा अछि, देख मोरटा नो दिखावा।
भी हम प्रभु आशीर्वाद करंतु जितना आशीर्वाद करेंगे। हाँ कोटेशन देखुथिले when God blesses you more financially, okay, don't raise your standard of living, raise your standard of giving पुणे प्रभु जेतेବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର लिविंग रो स्टैंडर्ड ଆମେ ଆଗ ଛୋଟ ଗାଡି ଥିଲୁ ଥିଲା ଏବେ କଷ୍ଟଲି ଗାଡି ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ ଏଟା लिविंग रो स्टैंडर्ड बढाइबाटा ଆମର लिविंग स्टैंडर्ड बढाइबा नाही ଆମେ गिविंग रो स्टैंडर्ड बढाइबा लोक ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା दिनहीन मानक आम साहाଯ୍य करबा गरीब मानक टिके साहाଯ୍य करबा दिनहीन सेवक मानक साहाଯ୍य करबा गोटे गरीब चर्च को आम टिके साहाଯ୍य करबा स्वर्ग रे बहुत धन संचय करि पारिबे सेमति प्रेज द लॉर्ड मरला बेलको स्वर्ग सारा हमको अपेक्षा करी बाजा सहित म्यूजिक सहित दांड रे ठिया न हेले केमती हम आज्ञा स्वर्ग गला भरे भाईना मु आसली भाईना आईना भाईना बोल के पचार नथिबे सिंते न हो हमर जीवन आम स्वर्ग अपेक्षा थिबार अछि जगत न पचारले भी स्वर्ग अपेक्षा थिबार अछि तो क्या करना है जितना प्रभु आशीर्वाद करना है कॉस्टली आइटम किनिकी मजा न करिकी सिंपलिसिटी मेंटेन करंतु जहाँ किछि प्रभु आपण मानकु प्रोविजन देउछंती ताको रीजनेबली खर्च करबा को चेष्टा करंतु एमिति भई कि चिरापटा ड्रेस पिंदो बोली कहू नै डिसेंसी सिखिबा डिसेंट थिबा जेंटल थिबा मेंटल नथिबा प्रेज द लॉर्ड घोड़ा ऊपर जीवा दरकार नहीं गध हम पई यथेष्ट प्रेज द लॉर्ड प्रभु हमको सिखांती आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहबी आपण मानकु गध व्हाई गध देखो जहां ऊपर किए बसी नांती पुणी एटा कहा को दर्शाए एक्सक्लूसिवनेस को दर्शाए एक्सक्लूसिवनेस को कौन कहबे केवल जनको मात्र हमें समस्तों को पे अवेलेबल है बार नहीं आ गया जो सबका है ना वो किसी का नहीं होता पता है आपको जो सबका है वो किसी का नहीं है किसी एक के साथ रहना है एक्सक्लूसिव से प्रभु कहले गध दरकार किंतु दरकार जहाँ को ऊपर केही केबे बसी ना केही केबे व्यवहार करी ना एमती मत दरकार तुम्हें एडे शैतान पर व्यवहार यही थबो एडे सिनेमा गीत गाई पकोथिबो एडे इंडियन आइडल बोलथिबो एडे भाई सब ओडिसा बोलथिबो एडे सब दुनिया को देखायो पई कोटा पई एटा एडे प्रभु को गौरव पई की टीवी रे देखा जिबार अछि वॉइस ऑफ ओडिसा रे मोर स्वर थिबार अछि ग्यार करके थिबो तार स्वर को और वॉइस ऑफ ओडिसा रे अप्लाई कर दै छी आ जड़े लोक और 5-5 टंकार से रसीद काटिक रोड रे ठिया आइतिला आज्ञा मते मते सेलेक्ट करंतु मते वोट दियंतु की दरकार एटा तुमको एटी देखो हमर के जो मां बोणी माने भाई मा सुंदर गाउछंत प्रभु को गौरव आस जीवे गायले कौन मिले नाम पाई कि प्रभु को तांकर सेवा को तांकर गीत को तांकर वाक्य को निजर नाम पाई केबे भी व्यवहार करिवार नै जिहुदा इस्करियोतंकर बुद्धि एटा परे कहबे हमरो ई सप्ताह रे से विषय रे केही केबे बसी नै तार अर्थ कोन बी एक्सक्लूसिव फॉर गॉड कॉन्सेक्रेशन माने कोन प्रतिष्ठित माने कोन उत्सर्गीकृत माने कोन हैं हिंदी रे सुंदर वर्ड कुर्बान कहीं मार्क रे लिखा अछि से वर्ड कुर्बान मार्को 7 तो 11 मार्को 7:11 हाँ बेटा किंतु तुम्भे माने कुह केही जेबे पिता की माता को कहे मो ठारू जहा द्वारा तुम्भर उपकार होइथांता ताहा कुर्बान अर्थात मानत होई अछि बस कुर्बान माने कौन मानत होई अछि बाबू रे टिकी आड़े आरे बोली बाप कहले भी मन कहउथिले पुणी से शास्त्री पारसी माने नाई मोटे प्रभु ईश्वर को दे दे छ तुमको केमति देबे बोल नाटक करबार पुणी तो से हमर पॉइंट है कुर्बान हमर अर्थ कोन मानो तो कुर्बानी माने कोन
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ବୁଝିଲେ କି ଗୋଟେ ଗିର୍ଜା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦରି ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଗିର୍ଜା ପାଇଁ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ କଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କୁନିଆ ମାନେ ଆସିଲେ କି ଫଙ୍କସନ ହେଲା, ଆପଣ କଣ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆମକୁ ଦର ଦେଇଥିଲୁ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ, ଟିକେ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ପଠାଇବ ଅର୍ଥର। କେବେ କରିବାର ନାହିଁ ଏମିତି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛ କେବେ ନିଜର ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଗିର୍ଜା ପାଇଁ, ଖାଲି ଗିର୍ଜା ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବାର। ଚୌକି ଦେଇଦେଇଛୁ, 10ଟା ଚୌକି କିଣି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଚୌକି ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ। ନାହିଁ ସବୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ନେଲା, ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଯଦି ପଠାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚର ଦିଟା ଚେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କହିଲେ ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଦାବି କରିବା କଥା ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କୁର୍ବାନ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ କିଏ ତାହାକୁ ନିଜର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଗଧ କଣ? ଗଧର ଛୁଆ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କେହି କେବେ ବସି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଆସ ଭାଇ ଗଧ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଖ ତ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34:20, 34:20, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34:20। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଗର୍ଦ୍ଧବ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତୁମ୍ଭେ ମେଷ ଶାବକ ଦେଇ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଯେବେ ମୁକ୍ତ ନ କରିବ ତେବେ ତାର ବେକ ଭାଙ୍ଗିବ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ସକଳକୁ ତୁମ୍ଭେ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଆଉ କେହି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାପରେ, ଦେଖିଲେ ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ, ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ, ଗାଈ ହେଉ, ଗୋରୁ ହେଉ, ଛେଳି ହେଉ, ମେଣ୍ଢା ହେଉ, ଯାହାବି ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଶୁଣ ଭଲରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାଟା ମାନେ କେମିତି ଦେବାର ଅଛି? ତାର ବେକ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ତ ଛେଳି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମେଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗଧ କୁଆଡେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆମ ଘରେ ଗଧ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଗଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବୋଲେ ଗଧ କଣ କରିବେ? ସେ ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଗଧ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଗଧ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଗଧକୁ ଦେଇଦେଲୁ ମାନେ ବଳି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବଳି, ଗଧର ବଳି ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କଣ କରିବାର? ଗଧର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକୁ ଦିଆଯିବ। देखले हालेलुया। एक गधे के लिए एक भेड़ मर गया, गध पाई मेष मरला। गध जाको प्रभु मत ग्रहण कर नथिले मरिबा, जदि मेष देबे नहीं, देबो नहीं गध बदल रे, तो गधर बेक कौन करू? भांगिबा पड़ी। सो बंचिबा को हेबो नहीं ना प्रभु ग्रहण करेंगे ना घर लोक ताको व्यवहार कर ना। आगे गध दरकार, आगे केमती करिवो आगे बोल कहले गध बदल रे गोटे मेष देकी आस। तो मेष गले मेष को बलि देबे, सेते बेले गध तुम घरे ग्रहण करा जीवो प्रभु को दृष्टि रे। सेमिति तुमरो पुत्र माने, पुत्र बालिका, पुओ झियो माने भी सिंती बोल प्रभु कहले। तो जदि तुमर घर बड़ पुओ हैला तो हिसाब अनुसार प्रभु को बलि दे देबार अछि। प्रभु तो मनुष्यर बलि ग्रहण करंतनी, नर बलि। तो एबे केमती करबा? ताको मुक्त करो, छड़ाओ, मरिबो। केमती मोर मोर पो केमती छड़ाइबी आज्ञा? मोर पो मोर बड़ पो आगे केमती छड़ाइबी आज्ञा? प्रभु कहउछन्ते ता बदल रे गोटे मेष आने की बलि दे दे। ओहो मेष शाबक को बलि दे। तो गोटे गोटे मनुष्य पई गोटे मेष शाबक बलि होछि। देखो पुरातन नियम प्रथम जात प्रभुंकर हेले, नूतन नियम रे समस्ते प्रभुंकर अटंती। समस्त को प्रभु किणी रक्त दे। तो आमे केमिति ग्रहण योग्य हेलु?
आमे पर गध परी लोक, आमे पर असुचि लोक। गध किमती प्राणी बोली कहे लेवीय पुस्तक 11 अध्याय रे कोटा खाइबार कोटा न खाइबार लिखा अछि लेवीय पुस्तक करे। लेवीय पुस्तक करे हां को पशुटा सुचि को पशु असुचि लिखा अछि। हां पारा सुचि अटे, काऊ असुचि अटे, मेसो सुचि प्राण पशु अटे, छेली सुचि पशु अटे, गध असुचि पशु अटे। तो असुचि गोटे पशु पाई, असुचि गध पाई सुचि मेसो गोटे बलि होछि। A lamb for a donkey, for ass। गधा, हम गधे हैं, मैं गधा हूं, प्रभु मेरे लिए मरे। गोटे असुचि लोक पाई गोटे सुचि व्यक्ति काहे प्राण देवा दरकार आज्ञा। सुचि लोक पाई प्राण देला माने न्याय देखा जाउछि। असुचि लोक पाई पवित्र लोक काहे मरलाठी कोन देखा जाउछि? न्याय देखा जाउ नहीं, न्याय रु अतिरिक्त दया देखा जाउछि। प्रेज द लॉर्ड। मोर देन जस्टिस। प्रभु आम प्रति जदि न्याय करथांते आमे नरक रे पड़ी थांता। तो न्याय करले नहीं, सिमती बोली अन्याय करले कि नहीं, न्याय रु अधिक काम करले, कोन करले? दया करले। आम भली लोक बंचिबा को हेबो नहीं। एक्चुअली रिजेक्ट पीस वाला आमे सब, किंतु हमको बंचिबा को देले। केमिति बंचिबा को देले? से आमर पे प्राण त्याग कला। प्रभु कहले पिता को, प्रभु राजीव न मोर बेचारा हो ऐसे असुच लोक हेले कोन करबा, आ क्षमा कर देबा, आ तार पे मु मरबी। आ हमर पे मरले पूरा कृतज्ञता नहीं कि जम्मा तांको पे कौन फील कर, अपने आप को क्या समझ रहे हैं हम लोग? बड़ ग्रेट फी पीपल, आमे बड़ जातिर लोक, आमे बड़ वंशर लोक, आमे ये लोक किछ नहीं। गध पाई में काम देबो नहीं, गध हेले काम देबो कार्य पाई, आमे नुमा पैसा पाई काम देबो नहीं। सेमिति लोकों को प्रभु बाछि नेले, छड़ाई आण ताको। वाओ, कौन करिया? बंधा जाइथिला पुणी गध, गध को बाछिबाटा बड़ कथा बोलला बेलकु छड़ाइबाटा द्वितीय बड़ कथा। और तृतीय बड़ कथा हैला केही जदि पचार ए काई रे काडुछ से गधा को बोललारु, प्रभु कौन कहबा को कहले? ताकू कह कि यह आम प्रभुंकर प्रयोजन अछि। तमर प्रभु को ये दरकार कि आमे तो पचारुनु आको नहीं, तुम्हें न पचारले भी आम प्रभु पचार सुन। वाओ, प्रभु पचारंती आज्ञा, किए पचारनांती आपण मानकू कि बाछु नांती कि ये गाय पारिबो नहीं, ये कहि पारिबो नहीं, ये किछि काम देबो नहीं, ये पाठ पढ़ी नहीं, ये सुंदर भी नहीं। कोई नहीं पूछते कि आपको? प्रभु पचारंती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को चाहिए, आप दे सकोगे क्या अपने आप को? हमारे पास और ऑप्शन क्या है? वी डोंट हैव एनी चॉइस। प्रभु बुलाए तो जाना है बस। प्रभु तुम गोड़ धरछि, तुम्हें हेले डाकिलो जहा हो बोल भाबीबार, राइट? तो गधव हमको जणाए कोन कोन कोन? नंबर 1 भाववाणी सफलता, नंबर 2 भिन्नता, नंबर 3 यीशुଙ୍କର नम्रता, नंबर 4 आमर अयोग्यता। आमे किछि पाए काम देबो नहीं। प्रभु प्रभु कहले मु काम मु यूज करिवे। प्रेज द लॉर्ड। जापान रे गोटे वर्ड अछि, कोन भूली गली, मोर परे देखिबे। गोटे काचो प्लेटटा भांगी गला बोलो, काचो प्लेट भलोटा थिले कष्ट थिबो, भांगी गले की कष्ट हो? किछि कष्ट नहीं। भांगी जाइथिबा प्लेट को से माने कोन करंती? मोल्टेन गोल्ड सुना को तरलाई की ताकू गम पोरी लगाई की से प्लेट को औरी अठा नहीं गोल्ड रे लगा अर्थ जोड़ दियंती। अबे गोल्ड जैसे क्रैक सब गोल्ड होते,
अबे गोल्ड प्लेट को आगो प्लेट अपेक्षा वैल्यूएबल हो गला बिकॉज ऑफ द गोल्डन जॉइंट आम जीवन जहाँ भांगी जाइछि प्रभु को धरी देखो जीवन रे यू विल बी मोर वैल्यूएबल देन बिफोर पहले से ज्यादा मूल्यवान हो जाओगे जो लोग आपको आप पहले पूछते तक नहीं थे वो लोग बुला बुला के प्रार्थना कराएंगे भाई ना टिके आसे प्रार्थना करके जाओ झील गो आसे टिके प्रार्थना करके जाओ झील को टिके प्रभु को विषय टिके जनाई दे मते जो टीचर माने कहउथिबार स्कूल रे गध रे तू ये तो काम देबु ने से गध को प्रभु आज व्यवहार कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया के प्रभु को हाथ रे पड़ के देखो परा जीवन धन्य हो जीव सार हाथ रे से कंपनी रे ए फैक्ट्री रे एठी सेठी बोली होतु अरे जिसु को हाथ रे निजे को देखो देई की देखो तो प्रेज द लॉर्ड। तो नेक्स्ट क्या हुआ गधों को से बाछी ने ले 34 रे बुणी से माने गध छुआ को फिटाऊ थिबा समय रे ताहार अधिकारी माने ता से मानो को पचारले काहे कि गध छुआ को फिटाऊ छो से माने कहले कारण एठारे एहाठारे प्रभुंकर आवश्यकता अछि ब्रदर सिस्टर गत थोर भी कहले आज भी कहछि गॉड वांट्स यू हेलो आपण मन भाबु भाबी पारंती आमर से आवश्यकता थिबो आमे मनुष्य लोक अभावग्रस्त प्रभुंकर कौन आवश्यकता अछि व्हाट गॉड नीड्स तांकर किछि उणा नहीं सदा प्रभु मोर प्रतिपालक मोर अभाव हेबो नहीं तो बाइबल कहे प्रभुंकर भी अभाव अछि पर गॉड वांट्स गॉड इज वांटिंग क्या तांको पैसा चाहिए क्या खाना चाहिए क्या प्रभु को आपणकर आवश्यकता अछि गॉड वांट्स यू वाह तो कोई पारिबे कि प्रभु हम हैं हालेलुया कौन जाएगा कौन मेरे लिए प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा हालेलुया चेते थोरो देखो आगे मैं पाठ पढ़छु प्रार्थना करो आगे मैं कॉलेज पे अप्लाई करूछि प्रार्थना करो आगे मैं चाकरी पे अप्लाई करूछि प्रार्थना करो आगे मैं कंपनी पे अरे प्रभु को पई बाहर भी बोली कोई बोलो जमा नहांती युवा युवती माने सब युवा युवती माने चाकरी करबा पई पड़ले सेवा के करबो गछ टेबल चेयर सब फैन पंखा गछ घास सेवा करबो कि प्रभु करो पिला मानकू सेवारे देई देखो एठी आमे गधर छुआ देखू माथ्यरे गध को देखू आ कोठी की गध अगधर छुआ दीटा भी प्रभु को आप भी चाहिए प्रभु को आपके बच्चे भी चाहिए बुझले कि से माथ्यर बोधे गध को छड़े आणले छुआ भी बाहरला आगे माँ बापा माने मुक्त हेले पिला माने मुक्त हेबे माँ बापा माने बंधन रे थाई कि पिला माने को कोडे मुक्ति आनी देई पारिबे कहंतु तो आपण माने बापा गातरे थाई कि पुओ को कुआडे ऊपर ठिया कर दे बापा निजे कादरे बसछि पुओ कोन बाहर सुंदर कोन सफा जगह रे खेलिबो कि मां बापा मां जुठी कादर अछि वो भी चली चली पलास से भीतर को तुमे बाहर से दहला कादोरु पिला माने बाहरिबे बिकॉज़ चिल्ड्रन विल फॉलो पेरेंट्स पिला माने पुणे हमें कहलाटा सुनिबे नहीं पुणी हमें करलाटा ही करिवे पुणी तो जदि आपण माने चाहंती कि पिला माने हमको काम करंतु तो प्रथमे आपण माने से काम करंतु मोर जियो सब बेले फोन थेबो मु गोट काम करले मु फोन रे थिले से भी फोन नाही फोन छाड़ चलो जियो बाहर बाहर बुली आसीबा पार्क को जाई के आसो हां छाबे छाड़ दे खुशी बाहर ला यू डू समथिंग व्हिच यू वांट योर चिल्ड्रन टू डू प्रेयर करो पिला माने प्रेयर करो तुम गीत गाओ पिला माने गीत गाइबे तुम्हें टीवी बंद करो पिला माने टीवी बंद करो तुम फोन बंद करो पिला माने फोन बंद करिवे हालेलुया गध छड़ा है आगे छुआ आपे आपे मुक्त हेबो राइट तात्पर्य कौन है से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट गध ऊपर बसिकी
35 ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ହୁଁ ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ପଥରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତ ପର୍ବତର ଗୋଡାଣୀ ସ୍ଥାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ଶିଷ୍ୟ ଦଳ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରେ ମହିମା। ସେଥିରେ praise the lord ଲୋକ okay beta ଶୁଣ praise the lord ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଯୀଶୁ ଗଧ ଉପରେ ବସିଲେ ନା ଆଉ ଗଧ ଉପରେ ବସିବି ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ 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 ବୋଲି କପଡା ଆଣିକି ଭଲ ମଖମଲ କପଡା ଆଣିକି ଭେଲଭେଟ କ୍ଲଥ ଆଣିକି ସିଲ୍କ କ୍ଲଥ ଆଣିକି ସେ ଗଧ ଉପରେ ଗୁଡାଇଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ବସିଲେ। ଆଉ ଗଧ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, ଲୋକମାନେ ବାଟ ସାରା କପଡା ବିଛାଇଲେ, ପୁଣି କାର୍ପେଟ ରେଡ କାର୍ପେଟ ୱେଲକମ ବୋଲି କହିବେ କି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଖଜୁରୀ ବାଳୁଙ୍ଗା ଧରିକି ସେମାନେ ନାଚୁଥିଲେ। ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କଣ, ମାନେ ଥରେ ଗୋଟେ ଗଧ ପୁଣି ଗାଳି ରାଗି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଗଧକୁ ଦେଖିକି, ବେଶୀ ଗୁଡଗୁଡ ହଉଥିଲା, ପୁଣି ଖାଲି ବଚସା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି କେତେ ଜଣ ହେଉଥିବେ କି ନାଇଁ, ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କଣ କୁହ ବୋଲେ ନାଇଁ ଏକଲା ବସିକି ଗାଳି କରି ପକଉଥିବେ, ସେମିତି ଏ ଗଧ ବସିକି ଖାଲି ଗୁଡଗୁଡ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଧ ସେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ତୁ କଣ ହେଲା, ସେ କହୁଛି ଏ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନି, ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ। ଆରେ ଏମାନେ କଣ କଲେ ତୁମକୁ? ଆରେ କାଲି ପରେ ମତେ 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 ମଖମଲ କପଡା ଗୁଡାଇଲେ, ମତେ ସଲ୍ ଗୁଡାଇଲେ, ମତେ ସିଲ୍କ କ୍ଲଥ ଗୁଡାଇଲେ, ମତେ 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 ବାଟ ସାରା ଦରି ବିଛାଇଲେ, ମତେ ତାଳି ମାରିଲେ, ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଆଜି ମତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆଜି ଜମା ଗୋଟେ ନୂଆ ପଇସାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମ ଲୋକ ଠକ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ପଚାରି ପାରନି ବୋଲି ହଉଥିଲେ ଗଧ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଧ କହିଲେ ତୁ ସତରେ ଗୋଟେ ଗଧଣିକା, କାହିଁ ସେଟା ତତେ କରଲେ ବୋଲଛ କି? ତୋ ଉପରେ ଯୀଶୁ ବସିଥିଲେ ବୋଲି ତତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା, ତୋର ପାଇଁ ନଥିଲା। କି ବୁଦ୍ଧି ତୋର ବୋଲି କହିଲେ, ମୋର ପାଇଁ ନଥିଲା କି? ହେଲେ ମତେ ଗୁଡାଇଲେ ଯେ ସଲ୍, ଆରେ ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଲ ବୋଲି ଗୁଡାଇଲେ ପରା। ଆରେ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇଲେ ଧରି, ଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଛାଇଲେ, ତୋର ପାଇଁ ବୋଲଲ କି? ଆଜି ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତାଳି, ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଖିଲେ, ସେଟା ହିଁ ମତେ ମନେ ପଡେ। ଗଧକୁ କି ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଫୁଲ ମାଳ ପିନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପକାଉ ପାର, ଫୁଲ ମାଳ ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବାର, ସଲ ଗୁଡାଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁଡାଇବାର, ତାଳି ମାରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାରିବାର, ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିବାର। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟେକିବାକୁ ଶିଖାଇ ପକାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ସେମିତି ଆମେ କିଛି ସେ କମ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ପରା। ଆମର ବଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମୁଁ କଣ ଅଟୋରେ ଆସିଛି କି, ମୁଁ ବଡ ଇନୋଭା ଗାଡିରେ ଆସିଛି। କଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ ବୋଲି, ମାନେ ଓନ୍ଲି ରିଜନ। ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ପଚାରିବେ? ସିନେମା ହିରୋକୁ ଡାକିକି ଘରେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ? ନାଇଁ ନା, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ଡାକିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପଦାରେ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନା, ଆମର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍ତା କଣ? କି ଆପଣ ମାନେ ଡାକିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆପଣ ମାନେ ଡ୍ରେସ କିଣିବାକୁ ଦେବେ, ଆପଣ ଦାନ ପଠାଇବେ, ଘରେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ ବାବୁ ବୋଲି ପଚାରିବେ। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ଆସୁଛୁ ବୋଲି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହନକାରୀ ଗଧ ପରା ଆମେ ମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଦେବାର, ଆଉ ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କେମିତି ଥିବାର? ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବି ନ ଭାବିକି ଆମେ କଣ କରିବାର? ଗୀତ ସଂହିତା 115 1
ମୁଖସ୍ଥ ଥିବାର ଅଛି ମତେ ମୁଖସ୍ଥ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ କେମିତି ଅଛି ସେ କେବେ ପଢିନି ଓଡିଆରେ 115:1 हे ସଦାପ୍ରଭୁ ହଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଦୟା ଓ ତୁମ୍ଭ ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ଆପଣା ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର। Praise the Lord. I just like the word. ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ଏଇ ସ୍ତୁତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପାଇଁ ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭରି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। Not for us. ଆମେ ଗଧ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଜମା କେ ପଚାରୁ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଗନ୍ଧିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଘୋଡାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କୁକୁରକୁ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ବିଲେଇକୁ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ପଚାରିଲ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରି ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଛ ଭାଇନା ନାନୀ ବଢିଆ ଗାଇଲ ବଢିଆ ପ୍ରଚାର କରୁଛ ଭାଇ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବାଟା କେଡେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ से खुशी होते हो मेरे बच्चे हैं एंजॉय करो लेकिन आमर एटीट्यूड कौन थी दरकार ना 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 आमे योग्य नुह योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रिय प्रभु यीशु गाउछु माने यू शुड मीन इट मीन करो भाबो भाबिबार सत्तरे हाँ प्रभु हाँ मोर निजर जीवनर सीक्रेट जाक लोक माने जानिले थुम्पिबे मुहरे पचारिबे नुआ पोषक सिमती लोक को प्रभु आमर अंतरस्थ गुप्त जीवन को तुम्हें धौत करी आम भितरे बास करने को पसंद कल माने जीवन धन्य भाग्यमय कि नहीं सौभाग्यपूर्ण कि नहीं धरी रखो से सौभाग्य को प्रेज द लॉर्ड तो नेक्स्ट थिंग आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा टाइम अच्छा गोटे 10 मिनट इंटरेस्टिंग कथा कौन खजूरी बाहुंगा व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट खजूरी हां गोटे सुंदर पद देखा गीत संहिता कहते 92 92 गीत संहिता 92 रे 12 टिके पढ़ो तो धार्मिक लोक ताଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ ସେ ଲିବାନନରେ ଏରୋସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। बस 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 गीत 92:12 धार्मिक लोक ताଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ कोन छोड़िया रे सेठी ତାଳ ବୃକ୍ଷ ताଳ खजू तेलुगु रे खर्जूर वृक्षमु तो खजूरी गछ काहाको दर्शाए पुणी धार्मिक लोक को दर्शाए कहले कि नहीं खजूर हेउ ताଳ हेउ नडिया हेउ गोटे टाइप रो गोटे जातिर गोटे डीएनए रो गछ माने अटंती अलगा गछ आंबो गछ परि नहंती एटे तेंतुली गछ पर टाइप रो नहे वन गोटे जातिर गछ माने माने कोन धार्मिक व्यक्ति को ए गछ सहित कोन पे तुलना करा हेछि देखछंती म पटे कोन पे तुलना करा हेछि ए गछर स्पेशलिटी टिके देखो नंबर 1 ए ताଳ गछ बा खजूरी गछ रो चेरो बहुत गभीर को जाए नहीं ऊपर ऊपर थाए माने ए गछ आपना को भूमि रे गभीर भाव रे कनेक्ट करे नहीं द रूट्स ऑफ द palm tree never go deeper in earth भूमि भितरे जमी भितरे आंब गछ देखो तेंतुली गछ देखो बर गछ देखो एते मोटा मोटा एते बड़ बड़ गछ केमिति स्टैंड हे पारुछि जेते झड़ तूफान आसले भी केमिति अटल ठिया हे पारुछि माने ताहार छेरो बहुत भीतर को जाई भूमि को धरी जकड़ के रखी थाए
तेने कोड़ी स्ट्रांग है कि बड़ होता है किंतु ए गछ सेमती नहीं तार चेरो ऊपर ऊपर हल्का हल्का थाए धार्मिक लोक पृथ्वी ऊपर सेमती थिबार अछि स्टैंड हुआ नहीं पृथ्वी रे गभीर भाव रे दो जोर के धरी जकड़ के रखो नहीं पृथ्वी को छाड़ के जीवार अच्छे हमें पकड़े मत रखिएगा दुनिया को संसार को रोपी जान तो नहीं भीतरे पति जान तो नहीं भीतरे ऊपर ऊपर ते प्रभु डाके आसरे बाबू पलाय बाबलारो उड़ी पलाय मारो जगतरु कौन कहबे अस्थायी जीवन को दर्शाए वी हैव नो रूट्स ऑन अर्थ आमर चेरो वाक्य ऊपर अछि नूतन जेरुसलेम रो द्वादश भित्तिमूल विषय सुनले कि नहीं ए द्वादश भित्तिमूल रे गोटे भित्तिमूल भी पृथ्वी ऊपर नहीं वाक्य ऊपर यीशुंकर नाम ऊपर तांको रक्त ऊपर तांको प्रतिज्ञा ऊपर तांकोरी प्रेम ऊपर विश्वास ऊपर एवरीथिंग आवर रूट्स शुड बी अपॉन द स्पिरिचुअल थिंग्स आमर चेरो आमर मूल आत्मिक विषय थिबार अछि सांसारिक नुहे प्रेज द लॉर्ड सेतपन ए खजूर वृक्ष को धार्मिक लोक से तुलना कराई द्वितीय कथा ए खजूर वृक्षर शाखा न थाए ब्रांचेस हे कि गोटे फूल परी लंबा शाखा नहीं ए शाखार टेंशन कौन कहबी आमर बाड़ी कानी आंबर गछ थिबो किंतु आंब कोठी फिंगबो जानछंती पड़िसा घरे फिंग दउथिबो ए रे रे पड़िसा लोक तले खत कौन है अरे तुमर डाल आमठी आछी आमे खाउछु अरे आमे याडे पानी दउथिबु आमे याडे जोगी थिबु छोट बेलठू ये बड़ हे कि का को खुआउछि दुनिया को खुआउछि अविश्वस्त नुहे एटा प्रेज द लॉर्ड अविश्वस्त शाखा माने जन कोठी खाए कि जन कोठी बल पाए कि अन्य को फल देउथिबो प्रभु तुमको आशीर्वाद करिबे प्रभु तुमको सुस्थ करिबे प्रभु तुमको चाकरी देबे तुम कार पे व्यवहारित होथिबो दुनिया पे शैतान पे सिनेमा पे स्टाइल मारिया पे कि न्याय केटा जिसने हमको बचाया जिसने हमको खिलाया हम उसी के काम आए यही सिखाते धार्मिक व्यक्ति प्रभु को प्रति विश्वास ए गछर फल पड़ले भी कोठी पड़िबो तले पड़िबो साइड घरे से साइड कांत डेगी से पटे पड़िबो नहीं नो शाखा नो ब्रांच प्रेज द लॉर्ड और नंबर 3 क्या है ए गछ बेसी बड़ स्थान निये नहीं भूमि रे कम स्थान रे बढ़ी जाए ए ताल एटा भी कम स्थान छोट स्थान रे जेमती एटा एटा कोन बैम्बू कोन कहबे बैम्बू गछ भी बाउंस गोटे जगह रे एते बड़ जगह माड़ी बसी बार नहीं आ गया कम सुजोग रे बहुत किछि काम करी जानत प्रेज द लॉर्ड आ गोटे पॉइंट कोन ए गछ स्पेशली सुखिला जगह रे मरुभूमि रे रेगिस्तान रे भीषण प्रबल खरा थिबा जगह रे बढ़ी पारे सुखिला जगह रे पानी बेसी नथिबा जगह रे को गछ बढ़े नहीं किंतु ये गछ बढ़े धार्मिक व्यक्ति सिमती थाओ कम रिसोर्सेस रे कम पैसा रे कम सुजोग रे प्रभु को बड़ काम करी जानो प्रिय माने बढ़ी जानो फली जानो लोक माने साहाय्य न करती के जाने लोक माने पचारती नहीं बेसी पैसा मो पाखरे न थाई पारे बेसी पाठ शिक्षा मो पाखरे न थाई पारे हमर जेजे बापा हमर बापा माने हमको संपत्ति लिखि देई न पारंती जहां नथिले भी आमे हमको प्रभु जहां अल्प देई छंती से अल्प रे विश्वास होई कि बढ़ी फली जानिबार अछि सुखिला जगह रे रेगिस्तान रे शोषो रे मरुथिबा लोक मानक पई ए ताळ गछ ताळ रस नडिया पानी पइड पानी ताळ एटा ही काम देबो आंबो पिजुली कोठी मिलुची सेठी तो हम लोग
ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ବି ଫଳିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାନ୍ତି, କମ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବେଶୀ ସ୍ଥାନ ନଥାଇପାରେ ସମାଜରେ, ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଜୁରୀ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ବଢିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ତାର ଫଳ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଏଠି ସେଠି ଏଠି ଶାଖା ପଡନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଢେ। କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଫ ଡେଟ୍ସ, ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ଫଳ ଏକାଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଗୋଟେ 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 ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଦୟାଳୁତ୍ୱ ଏସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଫଳିବାର ହର ଚିଜ। ପ୍ରେମର ଫଳ, ପ୍ରେମ ରାଗେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କ୍ରୋଧ করে ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ସେ, ପ୍ରେମର ଫଳ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ, मन परिवर्तन फल, सब मिला के हमको फलना है, फूलना है। धार्मिक व्यक्ति, ठीक अच्छे। एंड लास्ट एंड फाइनल लूक 19 अध्याय 41 को आसु, जीसु जेरुसलेम पाखु को आसला परे कौन हैला गध उपरे। लूक 19:41। आउ जेतेबेले से निकट को आसिले सेतेबेले नगर को देखी ताहा निमंते रोदन करी कहिले, तू हाँ तू जदि आज शांतिर विषय गुड़िक जानी थांतु, मात्र एबे से गुड़िक तो दृष्टि गुप्त होई रही अछि। तेणु तो उपरे कृपा दृष्टिर समय तू न जानिबा हेतुरु जो समय रे तो शत्रु माने तोर चारिआडे बंध बांधी तते घेरी जाई अवरोध करिवे, पुनि तते ओ तो मध्यरे थिबा तो संतान मानंकु भूमिसात करिवे, आउ तो मध्यरे गोटे पत्थर को अन्य गोटे पत्थर उपरे रहिबाकु देबे नाही। एपरि समय तो उपरे आसीबो। बस, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग फॉर जेरूसलेम। यीशु ख्रीष्ट जा कांदिले, रोदन कले, स्पेशली जदि लेखा होचे दी थर प्रभु कांदिले, किंतु भलरे जदि ध्यान करिवे 4 थर प्रभु कांदिले। गोटे प्रथम थर यीशु कांदिले लाजरंकर कबर पाखरे, द्वितीय थर यीशु कांदिले जेरूसलेम को देखिकी एही खजुरी सप्ताह खजुरी शनिवार धरिकी। भाई हेलो काढी दे, एटा के अछंती नाम भी दे नांती, रिमूव कर दियंते। एटा के 1H992Z कोन एट निजर नाम भी लेखु नांती, जीवन पुस्तक रे कोडे थिबे हमर नाम। तो प्रेज द लॉर्ड, जेरूसलेम को देखी कांदिले, तापरे गेत्सेमन उद्यान रे कांदिले, और चतुर्थ हैला चतुर्थ बाणी रे कांदिले, हे मोर पिता, हे मोर पिता, मते काहे की परित्याग कल। तो 4 टाइम जीसस क्राइड। और एटा हैला गुड स्पेशल, से गध उपरे जाउछंती, बाटरे परा लोक माने होसन्ना जय बोलले, किंतु जेरूसलेम को पहुंचला बेलको के थिले कि नथिले पछरे जे यीशु जेरूसलेम को देखी कांदिबा को स्टार्ट करले। कौन बोली? जेरूसलेम, हे जेरूसलेम, कुकुड़ा अपना छुआ मान को अपना डेला तले लुचाइबा को जेमती चेष्टा करिवो, उत्क्रोश पक्षीर विपद देखिकी सेमिति मु बहुत थोर मोर डेणा तले तुमको लुचाइबा को रक्षा करबा को ट्राई करले, किंतु तुमे पचारले सेना, अरे चिन्हिलो नाही मते, तुम राजा पर आसुछंती, किए छड़ेबो तुमको रोमियो मान को हस्तरु, और रोमियो छड़ किए छड़ेबो तुमको शैतान रो हस्तरु। चिनी पारलो नहीं काहे की व्यवस्था को, चिनी पारलो नहीं काहे की प्रभु को वाक्य को, चिनी पारलो नहीं काहे की, कौन पे चिनी पारलो नहीं से भाववाणी को, कौन पे चिनी पारलो नहीं प्रतिज्ञा को, कौन पे चिनी पारलो नहीं मते। हायो हायो जेरूसलेम, एटा मोर लास्ट एंड फाइनल एंट्री तो मोर पई, एटा लास्ट एंड फाइनल वार्निंग तो मोर पई। हो आजी हेले मो सहित शांतिर कथा सुनी की शांति स्थापन करिथांतो, तुमर पई भरलो हेथांता, बंचाई देथांती जेरूसलेम को। टाइटस आसी की 11 लाख यहूदी मान को मारी न थांता, किंतु कौन करिबा, तुमे मते चिन्हलो तो नहीं, तुम प्रति कृपा दृष्टिर समय चिन्हिलो नहीं। की कथा देखो तो 42 रे, तू हाँ तू जदि आजी
से तुम वर्षन पढ़ो बेटा मोर एटी लिखा होछि शांतिर विषय गुडी को जानी थांतो मात्र एबे से गुडी को तो दृष्टिरु गुप्त करा जायछि जेते बेले ईश्वर तोते उद्धार करिबा को चेष्टा करूथिले ताहा तू न जानिबा हेतुरु तुमर वर्षन रे कोन अछि कृपा दृष्टिरो समय तुमे तू न जानि थिबारु इंग्लिश रे कोन अछि इंग्लिश रे अछि thou did not recognize the day of the Lord's visitation प्रभु तुमको दर्शन देइथिबा दिन को तो चिन्हि पारलो नाही ईश्वर स्वयं दर्शन देले चिन्हु नांती आज्ञा मो पढ़ देखो आज ईश्वर केंति दर्शन देउछन्ते आद्य रे के थिले वाक्य थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले आजी ईश्वर केमिते दर्शन दियंती तांकर वाक्य देई दर्शन दियंती गोटे सुंदर वर्ड देखो शेष करबा पूर्वरु ओडिया रो अछि कि ने मु टिके देखिबी यस आदि पुस्तक 15:1 कोन अछि देखो बेटा ସେହି ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା हालेलुया 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 बस 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 कौन उपस्थित है दर्शन रे कई बार अछि ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ वाक्य दर्शन देबो आगे आपनको आज कौन दर्शन मिलु छै आपनको वाक्य द्वारा प्रभु दर्शन दियंती गॉड विजिट्स यू बाय हिज वर्ड कारण तांकर किछि रूप नै से पर आत्मा ईश्वर आत्मा अटंदी तांकर रूप किछि नै आकार किछि नै परे जाई कि से अपना स्वर को अपना वाक्य को गोटे रूप देले गोटे आकार देले गोटे शरीर दे कि पठाइले तांकर नाम यीशु तो आज प्रभु वाक्य दे दर्शन दियंती आपण मानको आज रो वाक्य आपण मानको पय ईश्वर दर्शन देला परियोटे अब्राहम को सम्मुख रे प्रभु करो वाक्य दर्शन देला बोले खाउछ God visits you by his word किंतु लोक माने चिन्हिले नाही प्रहारित हेलो जगत पाई तथापि जगत चिन्हिला नाही से फर्स्ट टाइम जतले गीत सुनिथिले 20 वर्ष पूर्वे सतरे कांदिली जगत पे एते बाड़ खाइले चिन्हले नहीं माने हमर पे बोली चिन्हलु नहीं हमें द्वंद्व अर्थ चिन्ह देउछु डबल मीनिंग रो कथा ए कथार मीनिंग सेटा एटा चिन्ह देउछि वाक्य चिन्ह होनी विचित्र लोक आज्ञा सदा प्रभु आज दर्शन देउछंती जेरूशलेम को दर्शन देई कहले आज तुमको दर्शन देउछु तो चिन्हलो नहीं मरिबो देख तोर संतान को तोर छुआ मान को कचाड़ी कचाड़ी भी मारे देख बोली भगवान कहले तो जेरूशलेम का को दर्शाए आज मंडली को दर्शाए मंडली भीतर यीशु को प्रवेश नहीं आज मंडली भीतर प्रभु तांकर वाक्य दे तांको दास मान को पठाई दर्शन दउछंती लोक माने चिन्हु नांती सेही जेरूशलेम तांको क्रूसार्पण करि देला सेमिति न हेउ आज हजरी बाहुंगा पर्व पर्व नुहे आज्ञा आज परिवर्तन रो दिन हेउ आज यीशु को चिन्हिबार दिन हेउ गध आमे गध बोली निजको आमे जानी निजको नम्र करिबार दिन हेउ आज बंधन मुक्त हेबार दिन हेउ आज प्रभु हमको व्यवहार करिबार दिन हेउ आमे जोठी गले मध्य आम जीवन प्रभु यीशु ख्रीष्ट को बहन करकी जीवन दिन हेउ समस्त चक्षु बंद करिबा प्रार्थना करिबा।